tang nak kanak kapi kelamon lambe sengkok dek nak tawa tungeng sebadening mature setiang sengkok teroma terosep dek beengkapi tungeng selain remang setia sengkok terwa tungeng ratin saker kocana tungeng kana lamba rato coba sede ada ria bede anyama aji soko jeria aculuk Prabu Dewoto Cengkar keratona ebede nengkenengan sanyama medang kamulan bita ya sajan banyak kerajaan-kerajaan selain yantarana yaria kerajaan Giling Tosan Ratu Giling Tosan yaria anyama Sang Hyang Tunggal uringah pengeskan teria mon lakarpa sapa pai sing lang latakan dak Ratu Giling Tosan ria Ratu Giling Tosan ria andi pateneria iya ria anyama Ratin otabah tumenggung pulang tertib pateneria nyamana anyama ke pulang nakana kapi selain dari jeria ratunya banyak negara-negara lain pada manut sabab raturia selain penges sakte banyak kegeman perangan soki pole koca tapi ratoria andi situng kerenteken pulang eding kabar ca anak bini tung situng orang relatin senyata koneng mona cacari yang ceknya mana suara tapi situng malam potre dorogong ria nyaman potre dorogong ada amempeh kocak amempeh ngontal bulan ayo caring bulan sekali ngontal bita putri dorogong ria kocang tungeng pas abu berat ngandung mang kenapa putri dorogong ria kilo andi raka kilo andi laki tantona poteh dorogong kelek ria kana cek ruwet sering abang kita alaki para cungan dung bu empan bu mong sing latine poteh dorogong jeria pada ruwet sosa me ketetian jeria pereng bi ratona tantona rato sekelek jeria Ratu Giling Tosan Sang Hyang Tunggal bakal ngamuk pak sapa pas nyimpen perang akhirnya ekedengki bau beta ratu pas mereng ce anak beneng tung situng ajeria abu bere ngandung mangkana kilo keduan raka kita alak ke walula ngamuk lakal abang itu jangan ngamukan pangeding anang andi salahkan tajeria yolok potna dia tanya aking abang jeria abu berak bi sapa mangkana bang kita keduan raka kelabuan nangis potna jeria nangis asapora
dak reng sepolah king jadi ya cek jadi ketetian si ani tapi ratu pak kun tak percaya lo percaya dak ketetian sabar lo masuk akal orang bini jadi ya bekal Abu Burda montak keduan rakat pas itu kanik pate nama ke potren jela rasa pora dak ramane dak kaina ratu pak kun tukak pak kun ngamok pate nasi kele ya pas yolok moso ratok kele ya bi rato palacu esoro potrenja pate de alas ya esoro pate de alas yang lah oleh perintah pate kele dari rato nah ya tantuna pas mangkat de alas apereng potre dorogung jeria alas ya tantuna jauh acolan de alas jeria ya lo semak kadang pote dorogung sabu berak ya masa wate kelak je pas kidung ya yempen saya senyata pate kelak gini serki ya dak potre se kelak je serta adik salah aja senyata serenlah perintah dirat tong dapat de alas masa rato masa pate jadi ya palacu potre kelak je pate nah kalah senjata nah pedang aja kalah nyempel kalau dah patah kelak siapa orang nak dinto ano potre kak dinto ampun perintah celem dari ratu keangkui mati ajunan pona ajunan ampun yang kepsalah sarang ratu iya marah pate saya ngerialah kalau perintah tangkai dak kakek dak nah ya marah mon nalamatan na sen ko ya toren iki kala pertama pas esa petakin ada le era potre kele tapi kebosna se kobosa salna pertama kepate kelo yang tanah kira era pas bencang jangan kira era boncang ngalto pedang ngalto kemot esari lo etemu tapi dibunuhnya pakai angrasa ya angrasa ceria petot tu dak senko kocan pate lagi ngocak de abang tibi cak potre dorogung ria lo salah kesetian ya kesetian lah kalau tolesan sedari takdiran dari sekobesa. Jadi pahlacu pate ya asompa dak potre kelak kula mangken ampun ngarte kak dinto tina jo potre cek panjenengan kak dinto sestona lo keduan salah mangkena kula mau beli dak keraton lo metak serana sampian lo makta non gelanon cetak sampian kule pate na moso rato jadi langkong sae dan kula lo abada pole de keraton ngatra panjenengan pada cuma jadi ya karena pate ya kebaik kitek tahu kitek rian ria pereng seyatur acur-acur pai beri tali akan dilentak jeruan palacung putri dorogung masuk pate ipong keda kita gelak putri doroa seteng pate bang ngocak potrek panjenengan bareng dan gula elanyo akina neng tase tapi mohon panjenengan mangki alangan olok kula yut ya marah ban kula mangken anyam kepo leng male samar orang lo oneng cak kula neka asrapate kul mole mangken kula anyam kepo leng tina kana pate ajar setia para cuanya kepo leng ketenglat
putri dorogung lepom ke de atas kitek moso pate gelap sodoro pate gelap pas sotok de atas ya pak jalan kita ke bodoh ombak ya yang jual laki ombak mungkin ada ombak ya jalan lawanan kita ke sampai situ malam ya tonton abid sampai dapat ada tereten pas amempe potri amempe cek bekal bekal rembi lepak dak situng tengkengan pakai penderan pengkiran jadi ya pada cu potri ya pengkir tasnya ya penderan pada cu beber rembi nak kanak laki je ganteng kanak laki je ganteng saya ngoreng laki rasa nganggulan saya buang dak tasnya ya pas rembi nak kanak laki faji laki je ganteng apa ker putri dorogung jadi ya kanak nyaman sapar ya sering rembi neng pengkir tase neng perjalanan tase apa lebih becek ayuknya mai fai ratin sekere nak kanak laki jadi ya moso putri dorogung pak nyamai ratin sekere kita bisa cerita kocak nah pergi bi reng tua bineng jadi ya neng atas kita dia pas kandas dak situng kekeren dia kekeren dia ya omput pengkir tase dia banyak mentah menak aja nyamai kekeren kandas yang sedina putri dorogung pak lacuk toron nong kadak teret kan dengan jari ya bita salah banyak orang yang seneng pak nyamai kampung keker ya sampai setia kampung ngotabat desa keker aja ki bakun bodep ya lama bodep kunung saya nyamai kunung keker jadi asal mulanya kocak na tungeng poteng dorogung moso ratin sekere poteng jadi ya di neng kunung keker ya setengah kera potri dorogung jeria la cokop abid beneng kendengan senyama keker jeria enga de kepolengnya ya pas nolok kepoleng cancina lakal mon bode apa mangki kesosaan potri soro atar cik de tanah telokalik kepolengnya bakal de tengah atar cek de tanah telokale palacu kepolengnya omber kenapa gak lintok pote dorogung sekapal panjenengan ari ya tangan rela tua la umur 7 tahun abit tak datang memoso pak apang sekapalom ya sajen ada wa buan ning dina la cokop banyak se ekakan bi sengko tating ko panare men akere man de nah kakanan kan kuy kakanatan anak di ko amori dari bekto ka dintoy kocang tungeng kepolengnya pas sekut datang de kekir bura latin sakare jadi ya amain yang pengkir tase toron dari kekeran jeria yang tadi pengkir tase en mainan hanya anak bule-bule lah kala aing yang mau hilang ngoyan dan kadang adik kancak sehingga cuma wa duaan situng betok ratin zakari panemu ngetela ular ke rajuna ular nako dua jurajuk ya tantona latin seker jadi ya ketakuan tin seker anak kanang gerempeng ya deh gerempeng opo ya lanceng ayam mana kana kia ada tukang potka ya situng bekto kocang kelak pas kedatangan olah dua cek rajin
olah nakep nabang dak latin seker burung latin seker burung atau ngeng de ibu engkau amain nang pikir tasik kelo pangetela ulana kedua cek raja na aduh kocang ibu camanya mak bang de olah lagi bang tancak kakan siapa boleh sekan kena singan kena senko mangkan engkau keng waduan bi tang anak keng ruat tebung pa akhirat ngolok ke poleng omber udah pernah apa kan dapat ya dia iya tang anak pernah main dek tasik kocang nama olah dua jeraja olah nak mana kan itu ya dah ada macara nak oh ngereng ano tatin sekarang sarang kula kocang ke poleng gimana yuk kan saya nggak tengah cong kocang potrek derogum dah potong tatin sekarang cuma nyemak bang penting jak kabater kan itu potrek kocang ke pate ke poleng kele pas tatin sekarang entah pengkir tase bareng ke poleng pak kependeran nagap sedua tepang beri pengkir tase ngocak ke poleng tekene latin segera sampean cekok tako cancak buntong olane dua nih kanan kacir sekanan sampean nyadok olar sepote sekacir sampean nyadok olar se benak abek celeng mulai kena teku buntong pak penting dak tanah aku engkau pate mumpanya ke dak lemah cek ke bater mon ki badah ke poleng sampian mesti selamat ya mana ile soro katin segala pak asma undaunan ke olar siapa ngalit pulit pakir tase sungguh semak wacan cek buntung pada kole takku pasakan pai penting dalbok kali kuli bita pas lacu olah ne kesekela ne ke pas tetik tompok duaan tompok olah se penting ne kami latin sekarang para cuite penting tapi tompok duaan ketengah di tompok bikin poleng pak eberlei latin sekarang tompok seasal dari olar koneng gini kak nyaman nah tompok senang kele sedeng sedari olar celeng nekat nyaman nah tompok alukuro kunana mon tompok senang kele ku aku mon sampean entar aperan sambi moso akan tanah pesaktena mon langat pih tompok senang kele bekal tebes sepalika tompok alukuro neka lo keneng sambi dek man kamana mong sabe epok compok neka ekuna aki keangkui aja ke amanah Roma dekat ampun kebaik pandang cerita mungkin setia kena katin sakir ya nah tiba setelah ganteng lo ganteng pas berdekaper kocana neng kerajaan kiling tosan silambo yuwa ratu neruat polena beda ratu cena seakaraman akaranan abrontak dek toratok sebeneng coba termasuk dek kerajaan kiling tosan jadi ya keangkui cak kerajaan sebeneng polo coba ya
bisa takluk de ratok dari kena jadi ya. Setelah entah medang kamu lan ratu nah ruwet. Ya tantu na bener rato selambe, leken ratok bener ratok embana Latin seker dari kente orang. Situmbak to rato se kocang amempe. Sebisa makala ratok dari negara China ya. Nah, karena dari Polo Mature. Mana ratin sekere. Saya ngoreng laule patotu. Dari sekobasa amempe pala curator ya. Ngotos patena kan kunyare orang sanyama ratin sakere sebele nang Polo Mature. Kawai panda nah tungeng. Akhirnya ketemu ratin sekere ya. Pate dari kiring tosan ya cek abele de ibu de reng sepo bineng cek anak laking serati perseria sambia de negara kiring tosan pa perangan musuh ratok dari negara China. Setelah ngadep de ratok akhirnya ratin sekere pas ngadepi ratu ten jadi ya. Ya tanto na senang ke na sambi. Yang telah perang deh. Mah kelebonya kesakte na ratu ten ya lo medos itu lagi dah ratin sekere. Tapi saalana tong pek senang ke cuma keng yana raki lo sampai cocok aki ratu tebes mati. Menang. Ya tanto na ratu bunga ratu China se ekatapo di ratu lainnya bisa pakala moso orangnya ratu medang kamulan senyama ratin sekeri jerian nak kana matur dia akhirnya ratin sekeri dia pas pondut mantok kalak mantok wi ratu medang kamulan. Tapi saalna Ratin Zakaria abid benang negara medang kamulan andi rajing andi bene nang medang kamulan metuana ratu medang kamulan pahatanya cong ba engiang ba lejeia reng tua laking sapa nyaman bingung sing lakan mulai ki kana lo oneng Dek reng tua laking seoneng namong cuma tahu dek reng tua bine sanyama putri Dorogong jadi ya. Ku ketika dinto sao seratong dan kula ki atanya ada epu. Menabe tanya akhir yang sepo bin lake peten kaula. Ya, ala boleh. Dia betul lah. Apa beli boleh ya? Telem kan itu ratong. Baik pada cerita Kang tungeng ratin segera pas mulai dak matura entar apaki moso ibu salana ketemu be ibu atanya de ibu bu engkau neng negara orang bisa makala muso ikala mantu malan ko tapi salana engkau tanya aki tangreng tua laki engkau lo bisa aja bu Ibu pas nangis. Aduh, kalau bisa aja jawab na. Mun banget tanya yang tua laki. Engkau malu. Malungkung kok le ba. Pole na ba nila kalau andi ring tua laki. Cong. Ala kala kabasan na pangeran, kabasan se aku. Ba dari ya lahir lagi engkau kelaban tak andi emak berintas todus orang laki rembi dak tunja lo andi reng tua laki todus tapi senenesel dak bung dak reng tua bening pak ngocak tu ke nabi ketika intong pun dan kula aras saja enana
arasa cek tolus dak orang sebedah emak semangka din langkong sae tan kula may lang asaos lo nang tunya ka din kalsna male oreng-oneng dak penapas ketika bilangan pon batan kula omon ba ang esel na akiya kemet akiya angko nora kemet jong mulai saat kali itu antara Raden Segara moso buung so embung Putri Drogung Paserna pas kemet kau cangkreng betul mulai saat kali itu Raden Segara palaju sepujukan sebut kia karena rem oreng sebut panembahan kemet sedeng keraton kocang beda neng desa Nepa semasuk de daerah kabupaten Sampang bagian Deje. Jadi karena ya cerita Raden Segara sebeda nengeng tungeng Madura iya ria situng satria Madura serembi dari rahimah reng sepo bineng putri Drogung kelaben tak keduan reng sepo laki sadar tolus pas maelang kemet ya sedeng tompak senang kala ko tanpa norok ser laki ya elang salana Raden Segara serna tompak senang kala norok serna elang rakyat si benang Nepa jadi ya kocang tungeng lo norok serna tapi pas auber tadi motak tadi ketang sampai setiap tang ketang neng desa ki banyak neng Nepa jadi yang sekocang asal dari rakyat Raden Segara serna jadi ya kira cukup kandina kelum tungninga Raden Segara